Hello, my dear students. কি খবৰ গোটেইবোৰৰ আশা কৰোঁ গোটেইবোৰে ভালে আছে তো আমি লাষ্ট ক্লাছত ফেক্টৰিয়েল এলজেব্ৰাৰ কিছুমান টপিক পঢ়িলোঁ তাৰে কিছুমান প্ৰবলেমো সলভ কৰিলোঁ 10.2 এক্সাৰসাইজটো কৰিলোঁ তোমালোকেও কৰিব দিছোঁ কৰিবা তো আজি তাৰে এটা সেকশন ফৰ্মুলা আছে যেটো আমি লাষ্ট ক্লাছত কৰা নাছিলোঁ হেতু এইটো ক্লাছত আমি সেকশন ফৰ্মুলাটো কৰিম আৰু কিছুমান নতুন ম্যাথছ প্ৰবলেম সলভ কৰিম যিবোৰ অলপ আহি যোৱা এক্সামত অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আহি যোৱা ম্যাথছবোৰ আমি সলভ কৰিব আজি ট্ৰাই কৰিম তো ফাৰ্স্ট আহিব আমাৰ সেকশন ফৰ্মুলা suppose there is a vector a point whose position vector is a vector and there is a b point whose position vector is b. And suppose R is another whose position vector is R. Okay, this R divides AB in the ratio m is to n internally. এটো ভিতৰত কৰিছা কাৰণে এটো কি হ'ব internally. তো position vector PV মানে কি বুঝাইছে position vector of R position vector OR of R divides AB vector divides the line segment joining and B is given by line joining internally in the ratio m is to n. So the position R or position vector kiman hobo titia by section formula it will be mb plus na vector divided by m plus n etu hobo. Okay, if যদি externally কৰে তেতিয়া কি হ'ব if it is externally তোমালোক আকৌ নতুনকৈ লিখিবা মই এটোতে লিখি দিছো externally in the ratio externally হলে কি হ'ব externally হলে ডায়াগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো ধৰণৰ হ'ব ফাৰ্স্ট থাকিব তোমাৰ a ভেক্টৰ suppose এটো b ভেক্টৰ আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ r যেটো এটোক ডিভাইড কৰিছে so total to hobo ami dhora m boli dhorim ekhini dhorim ami n hisabe. Okay, then this will be your m minus n. Okay, so for externally eneke hobo and for externally your formula tut same formula just plus or type minus ai jabo. Okay, so duta formula last class diya nasulu dilu to eta ami problem solve korim problem bur dim question to likhi dim তোমালে করিবা the first problem find the position vector question number 1 find position vector question to sai loisu find position vector of a point which divides the join of points with position vector a minus 2b 2a plus b externally in the ratio. Okay, externally in the ratio 2:1. Okay, so question to etu to ami korim কি কৰিম প্ৰথম এটো কি দিছে এটা আমাক এই সেকশন ফৰ্মুলাটো ইউজ হ'ব ইয়াতে
So here OA is given A vector minus 2B vector and OB vector ধৰি লৈছো আমি OB vector কিমান আছে 2A vector plus B vector. Okay, so let OC vector divides externally in the ratio 2:1. Okay, so by section formula OC vector কিমান হ'ব এটো m এটো n, so m into b আছিল, so mb মানে 2 into twice a plus b vector plus 1 এটো minus হ'ব কারণ এটো externally আছে minus 1 into a vector minus 2b vector. 1 minute মই এসিটো অন কৰি দিও গরম লাগিছে then divided by 2 minus 1. Okay, to solve kora solve korile keman hobo 4a vector plus 2b vector minus a vector plus 2b vector. Okay, total 2 minus 1 kiman hoy jabo 1 hoy jabo, so 4a minus a 3a vector plus 4b vector. So enake ami maths kita korim etu hol tumalokor maths khini ঠিক আছে then next question korim. So next question is question number 2. The two vectors one is j cap plus k cap and other one is 3i minus j cap plus 4 k cap represents the two sides AB and AC of a triangle find the median, find length of the median through A. Okay, A vector opor joa median tor value amak ulabo dise, so etu ami ulam. So etu karone eta triangle draw korisu. Suppose this is A, this is B, this is C. Okay, so AB kiman dia ase etu dia ase, so adal median dal draw korisu, dhoro median dal hole etu D. So what is the meaning of median? Median hole ki hoy, the median will divide the base in the two equal part. Okay, or যেতিয়া equal part of section যেতিয়া equal part of ভাগ হৈ যায়, okay, যেতিয়া equal part of ভাগ হৈ যায় a vector और b vector ok jodi equal ot ভাগ কৰো আমি এটা ধৰা c vector এটো equally midpoint ot ভাগ কৰিছে, then c vector টোক আমি by section formula কিমান হৈ যায় a vector plus b vector by 2 where c divides in midpoint. Okay, midpoint ot jodi divide kore tita hole etu ami formula yate use korim. Section formula pra ahe, section formula m aru n or value 1 1 thake internally to tar pora ulai jabo nije saba hetu holo. So for here so given likhiba, given ab vector kiman ase j plus k cap, bc vector AC vector kiman 3i minus j plus 4 k cap. So therefore AD vector will be AB vector plus AC vector by 2
as it is median. মিডিয়ানে কি কৰে ইকুৱেলি দুটা ভাগত ভাগ কৰে মিড পইণ্টত ভাগ কৰে হা মিড পইণ্টত ভাগ কৰাৰ কাৰণে এইটো আমি এনেকৈ পাওঁ সো ভ্যালু পুট কৰা j cap plus k cap plus 3i minus j cap plus 4k cap divided by 2 j cap গ'ল তো থাকিলে আমাৰ 3i cap plus 5k cap তো 2 to দুটাৰ লগতে আহিব ওকে বাট আমাক কোৱেশ্চনটোত কি সুধিছে কোৱেশ্চনটোত সুধিছে লেন্থ সুধিছে আমি তাৰ ভেক্টৰটোহে পালো তো লেন্থ উলাবৰ কাৰণে কি কৰিম তাৰ মডুল নাইবা মডুলাছটো উলাম therefore এডি ভেক্টৰ ফৰ্মুলাটো কি দিছিলো মনত আছে না যদি এই ভেক্টৰটো যদি a1i plus a2i a2j plus a3k হয় তেতিয়াহলে এটো কি হৈ যায় square root of a1 square plus a2 square plus a3 square হৈ যায় তো এটো ফৰ্মুলা ইয়াতে ইউজ কৰিম ইয়াতে a1 হল 3/2 whole square plus 5/2 whole square k component eta component নাই so etu value jiman hoy that will be your answer okay next question so next question will be find a vector a next question find theta and a vector of magnitude 5√2 okay making an angle pi/4 with x-axis pi/2 with y-axis and theta with z-axis তো আমাক কি উলাব দিছে থিটাৰ ভ্যালু উলাব দিছে আৰু এই ভেক্টৰটোৰ ভ্যালু উলাব দিছে ওকে তো ফৰ দ্যাট আমি কি কৰিম আৰু এংগল দিয়া আছে লাস্ট ক্লাস কৈছিলো এংগল মিন্স ধৰা ভেক্টৰটো এনেকৈ আছে এইটো ভেক্টৰ এই ভেক্টৰটো ধৰা এইটো হয় এংগল মিন্স x এক্সিছৰ লগত এই এংগলটো ধৰা তোমাৰ pi/4 দিয়া আছে y এক্সিছৰ লগত pi/2 কৰিছে আৰু z এক্সিছৰ লগত থিটা কৰিছে ওকে আমাকে থিটাটো উলাব দিছে আৰু এই ভেক্টৰটো উলাব দিছে ঠিক আছে so given alpha is equal to pi/4 beta is equal to pi/2 gamma is equal to theta okay alpha মানে x axis লগত angle beta মানে y axis gamma means z axis লগত so এটুৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমাক কি লাগে প্ৰথম থিটাৰ ভ্যালু লাগে so থিটাৰ ভ্যালু কাৰণে প্ৰথম আমি ডাইৰেকশন কোসাইন কিটা উলাম l মানে কিমান cos alpha আছিল so cos alpha means cos of pi/4 which is cos pi/4 is 1/√2 m is cos of beta so cos of pi/2 which is 0 and n is cos theta okay so n or value hobo tomar cos theta ঠিক আছে so এটা formula dim direction cosine or now last class দিছিল না মনত নাই দিয়া যদি তো মনত ৰাখিবা l square plus n square is equal to কি হয় 1 হয় okay l square plus n square is always 1 so এটা ভ্যালু পুট কৰিলে আমি l square মানে 1/√2 square which will be 1/2 0 এটো cos square theta is equal to 1 so ইয়াৰ পৰা আমি পাম cos theta is equal to 1/√2 so cos theta √2 কিটা হয় যেটা theta is equal to 45 হয় so 45 মানে
থিটা কিমান π/4 ওকে সো cos যেতিয়া থিটা π/4 হৈ গ'ল থিটা π/4 পালো therefore n ৰ ভ্যালু কিমান পালো n ৰ ভ্যালু হৈ গ'ল cos theta is equal to cos π/4 which is equal to 1/√2 okay then so therefore direction cosine ৰ ভ্যালু কিটা পালো আমি direction cosines of a vector are lmn whose values are কি পাইছো l পাইছো 1/√2 এটা 0 পাইছো এটা 1/√2 পাইছো okay so now therefore a vector আমাক ওলাব দিছে a vector মানে আমি কি পাম ভেক্টৰ এটা কি ফৰ্মত থাকে প্ৰথম থাকিব magnitude into unit vector okay আমি এটা কৈছিলো হিডনা যেতিয়া ডাইৰেকশন কোসাইন কিটা লোৱা হয় in this ফৰ্মত in এইটো ফৰ্মত যদি ইয়াতে a1 a2 আৰু a3 ৰ জাগাত যদি এলিমেন্ট থাকে ওকে তেতিয়া হলে এটো কি হৈ যায় ইউনিট ভেক্টৰ হৈ যায় সো আমি a কেপৰ ঠাইত কি লিখিম ম্যাগনিটিউড অফ a বাৰ কিমান দিয়া আছে 5√2 দিয়া আছে আৰু a2 ঠাইত আমি লিখিম li plus mj plus nk ওকে এটো কিয় লিখিছো কাৰণ এইটোৱে ভ্যালু সদায় আমাক কি বুজাব the unit vector এটা বুজায় ওকে unit vector in the direction of this vector বুজাব তো that's why এটো ভ্যালু আমি পুট কৰিম 5√2 এটো হ'ব 1/√2i plus 0j plus 1/√2k okay then multiply kora every term logot jitu value poa that will be your required answer okay baki ekine easy koriba multiply hobo so next ami sam আৰু তোমালোকে ভিডিওবোৰ কমকে চাই আছা দে সাবা কাৰণ ভেক্টৰটো মই আৰু দুনাই নুবুজাম টাইম নাপাম পিছলৈকে The next question find the angle between x-axis and the vector question number 4 find the angle between x-axis and the vector I cap plus j cap plus k cap okay x axis আৰু এটো ভেক্টৰৰ এংগলটো ওলাব দিছে সো এংগলৰ যেটা কথা কব আমাক কিয়ৰ ভ্যালু লাগে মানে যেটো l m n আছিল l মানে cos alpha m means cos beta আৰু n means cos of gamma তাতে alpha beta আৰু gamma ৰ ভ্যালুটো আমাক লাগে alpha টো হৈছে x axis ৰ লগত থকা এংগলটো সো আমাৰ এটোৱে মেথছত কি ওলাব দিছে alpha ৰ ভ্যালুটো ওলাব দিছে okay so given let a vector to eta naam di loisu a vector okay but a vector to unit vector no hoy so prothom tar kane ami unit vector ulabo lagibo l m n kite thakibo only in unit vector thakibo so unit vector kiman hobo formula a vector divided by magnitude of a vector so it will be I cap plus j cap plus k cap और magnitude होगा तुम्हार square root of 1 square plus 1 square plus 1 square 1 copy the a1 a2 a3 गुटे किटा 1 1 1 so 1 square 1 square 1 square किमान हो जाबो गुटे किटा 3 हो जाबो okay so it is equal to 1/√3 of I plus 1/√3 of j plus 1/√3 of k okay so therefore l or value kiman palu 1/√3 so L means which is equal to Li plus Mj plus Nk okay so therefore L or value of 1/3 L means cos of alpha which is 1/√3 so alpha is equal to cos inverse of 1/√3 okay so by this
we can find out the value of the angle. Okay, angle angle between x-axis and the vector is cos inverse of 1 by root 3. Okay, etu cos to eitu side gole inverse hoy jabo, cos inverse of root 3. Okay, etur kono value ulabo na lage, se enake thoi diba. Next, দিয়া আছে, if ABC are the vertices of a triangle ABC, if ABC are vertices of a triangle then AB vector plus BC vector plus CA vector equal to how much? Okay, so আমি draw কৰো. So A B C. So এটো দেখি এটা মনত কৰিছে নে কিবা এটা লাষ্ট ক্লাছত কৰাইছিল যে ট্ৰায়াঙ্গল অফ ভেক্টৰস, এটো এটা প্ৰথম এপ্লাই হ'ব. By triangle law of vectors, we can say AB vector plus BC vector is equal to CA vector. Okay, sorry, AC vector hobo eto. এটা কি করা, both side আমি CA vector to add করিম, AC vector plus CA কি কইলো ইয়াতে adding CA vector on both side. Okay, both sided আমি CA vector to add করিলো. Now so এটো এনেকে থাকিব, আমি রাইট হ্যান্ড সাইড টু এটো 0 কৰিব লাগে. সো AC ভেক্টৰ এটা যদি ভেক্টৰ এনেকে এটো AC ভেক্টৰ বুলি কবা, তাহলে CA ভেক্টৰটো কি বুজাব, তাৰ অপোজিটটো বুজাব, এটো হৈ যাব তাৰ CA ভেক্টৰ. তো AC আৰু CA ক আমি কি লিখিব পাৰো, AC ভেক্টৰ minus AC ভেক্টৰ. ওকে, বিকজ মাইনাসে কি বুজাইছে, ডাইৰেকশনটো বুজাইছে. ওকে, ডাইৰেকশনটো অপোজিট হৈ যাব যে, যেহেতু CA vector is equal to minus of AC vector, so it will cancel by 0 hobo. Okay, therefore answer kiman 0. etur value kiman palu ami, etur value pai golo ami 0 hobo, bujila. So similarly aru eta korim, আৰু এটা কৰিম, আৰু তোমালোকক কিছুমান আজি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম কৰালো এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ কিছুমান প্ৰবলেম দিম, সলভ কৰিবা গুটেইবোৰে, মোক দেখুৱাবা. I will be always available to you at any time. Okay, next question. Find the vector of magnitude 6 units which is parallel to the vector. Parallel মানে কি বুঝায়, যেতিয়া এটা ভেক্টৰৰ প্যাৰেলাল বুলি হয় তেতিয়া হলে হিহঁতৰ ইউনিট ভেক্টৰবোৰ সেম হৈ যায়, এটো মাথাত এনি টাইম আহিব. যেতিয়া parallel to the parallel or collinear বুলি দিব, এটা অলৱেজ মনত ৰাখিবা কি যেতিয়া প্যাৰেলাল বা কোলিনিয়াৰ বুলি দিব অলৱেজ মাথাত থাকিব লাগিব যে এটো কিহৰ কথা কৈছে, দুটা ভেক্টৰৰ ইউনিট ভেক্টৰটো সেম হয়. ওকে, ইউনিট ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন বুজায় ন, ইউনিট ভেক্টৰে কি বুজায়, ডাইৰেকশন বুজায়. দ্যাট মিন্স দুইটা ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন সেম, দ্যাটস ওয়াই দে আর প্যারালাল অর কোলিনিয়ার. ওয়্যার আর ABC এর ভ্যালু দিয়া আছে, A vector is equal to I plus j cap plus k cap, B vector is equal to 4i minus 2j plus
3k and c vector is I minus 2j plus k. Okay. প্ৰথম আমি ভেক্টৰটোৰ ভ্যালুটো ইন টার্মস অফ ijk ত উলাই লম ওকে কাৰণ এই তিনটা ijk দিয়া আছে সো এটা ভেক্টৰটোৰ নাম দিলো let capital V vector is equal to yj vector minus b vector plus 3c vector তোমালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰত গিভেন লিখি লবা এটা গিভেন যি দিয়া আছে মই লেখা নাই হ'ব তো এটি হ'ব 2i plus j plus k minus 4i minus 2j plus 3k then plus 3i minus 2j plus k. Okay, so to break kora 2i cap plus 2j cap plus 2k cap minus 4i cap plus 2j cap minus 3k cap plus 3i cap minus 6j cap plus 3k cap. Okay, therefore simplify korim 2i minus 4j plus 2 plus 3 5 hobo 5 minus 4 only I thakibo so I cap. Okay, 2j plus 2j 4j minus 6j it will be minus 2j cap 2k cap minus 3k cap it will be minus k plus 3k cap it will be plus 2k cap. Okay, therefore এটা আমি এটা উলালো এটা উলাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি এটা তার ইউনিট ভেক্টৰটো উলাম কাৰণ প্যাৰালেল দিছে ন এটো ভেক্টৰৰ সো ইউনিট ভেক্টৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিম v unit vector. Okay, so which is equal to v vector divided by so v vector as tomar I cap minus 2j cap plus 2k cap divided by kiman hobo square root of 1 plus 4 plus 4. Okay, 1 square plus 2 square plus 2 square 4 which will be your 9 hobo or 9 ok ami ki likhiba paru square root of 9 kiman hoy jabo 3 হৈ যাব সো ডাইরেক্টলি আমি এটা 3 লিখিব পাৰো ওকে বুজি পাইছা নাই পজিটিভ আৰু এবাৰ দিছো ফ্যাক্টৰ v এর ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব 1 plus 4 plus 4 which is square root of 9 which is 3 so it will go 1 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap plus 2k cap. Okay, so আমি ডাইরেকশনটো উলাই ললো ডাইরেকশনটো যেটা উলালো এটা আমাক therefore required vector having magnitude 6 and in the direction of v vector it will be 6 into v vector cap. Okay, so 6 into kiman palo eto 1 by 3i minus 2 by 3 j cap plus 2k cap so to into koile hobo 2 I cap minus 2 minus 4 j cap plus 12 k cap so required vector to ami eneke ulabo paro ঠিক আছে so students আজি খিনি ম্যাথছ কৰাইছো ইয়াৰ পিছত মই কিছুমান ম্যাথছ দিম তোমালোকক WhatsApp ত গুটেবোৰ কৰিবা আৰু মোক দেখাবা তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই